अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की अधूरी मोहब्बत की एक दास्तान सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो 1 फरवरी 2003 की एक ठंडी रात थी। कारसाज रोड हमेशा की तरह खामोश थी। शाहराए फैसल का वो इलाका अरीना क्लब, नस्ट यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग काउंसिल की वजह से जिस कदर बेशबहा समझा जाता था, मुझे वो उतना ही खौफनाक और नेहा राजों से भरा इलाका लगता था। एक खौफ आता था मुझे उस इलाके से, खास तौर पर उस पुल से जिसे कारसाज ब्रिज के नाम से जाना जाता था। मगर ये मेरी मजबूरी ही थी कि मुझे हफ्ते के 3 दिन उसी रास्ते पर से गुजरना पड़ता था। मैं आरजे तस्मिया सलीम हूँ, जो फरवरी की 14 तारीख को अपना सर नेम तब्दील करने वाली थी। आज 1 फरवरी की रात थी। मैं हमेशा की तरह अपने मिडनाइट रेडियो शो मिलन का सफर के लिए 20 मिनट लेट हो गई थी। एक तो मिडनाइट रेडियो शो, ऊपर से कारसाज। मैं ये जॉब हरगिज न करती अगर मुझे आरजे बनने का शौक न होता, वरना कारसाज पर आने के बाद तो मेरी हालत तशवीशनाक हो जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह करके बिला आखिर मैंने 12:15 पर रेडियो स्टेशन पर चेक इन किया और वहाँ मुनीर हमेशा की तरह मेरे इंतजार में रेडियो स्टेशन के रिसेप्शन के इर्द गिर्द जेब में हाथ डाले चक्कर काट रहे थे। मैं और मुनीर पिछले 1 साल से मिलन का सफर साथ कर रहे थे। मोहब्बत अगर दिलो दिमाग से पता कर लेने के बाद की जाती तो शायद मैं ये भी बता देती कि मुझे उनसे कब मोहब्बत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी होने वाली मिसेस मुनीर। मुझे देखते ही मुनीर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ आई। मुनीर मेरे होने वाले शोहर और उसके साथ साथ मेरे को आरजे भी थे। वालेकुम अस्सलाम। इंतजार कर रहे थे ना आप मेरा? मत किया करें मेरा इंतजार, मैं तो हमेशा ही 10-15 मिनट लेट होती हूँ। आप तब तक तो शो का माहौल कायम कर लिया करें ना। हमारे शो के फैंस वैसे भी बड़े नाराज रहते हैं शो देर से शुरू करने और वक्त से 10 मिनट कबल खत्म करने पर। मैं रिसेप्शन पर हाजिरी देते हुए उनसे मुखातिब थी। अच्छा, अब नहीं करूँगा तुम्हारा इंतजार। 14 फरवरी तो वैसे भी करीब ही है ना। क्यों? मुनीर की आवाज में बहुत अपनायत थी। मुझे उनकी आवाज से मोहब्बत थी और उनसे इश्क। कितना मजा आएगा ना जब ये सरप्राइज न्यूज हम अपने फैंस को सुनाएंगे कि हम 14 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। जल्दी से स्टूडियो चलें, वैसे भी काफी देर हो गई है। आज की थीम तैयार करके लाए हैं ना आप? स्टूडियो की जानिब जल्दी से चलते हुए मैंने उनसे पूछा। हाँ, थीम बड़ी जबरदस्त किस्म की मैंने तैयार की है। वैसे एक बात तो है कि हमारे फैंस को मिलन का सफर से मोहब्बत हो ना हो, उसके 2 फर्जी किरदार आदियान और आयरा से तो इश्क सा हो गया है। क्यों, सही कहा ना? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट उनके इश्क का बुखार तो इस कदर बढ़ गया है कि ये जानने के बावजूद भी कि वो दोनों किरदार फर्जी हैं, वो इनकी कहानी को असल समझने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पर आज तो सब और भी ज्यादा यकीन करने लगेंगे आदियान और आयरा की सरगिश्त पर, यह तस्लीम कर लेने के बाद कि हम दोनों बहुत जल्द एक नए रिश्ते में गिरा लगाने जा रहे हैं। रेडियो शो मिलन का सफर ऑन एयर हो चुका था, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब न दे पाई। मुनीर ने रोमानी गीत लाइनअप कर दिया और हम दोनों दोबारा अपनी बातों में मशगूल हो गए। मुनीर, मुझे कारसाज वाले रास्ते और खास तौर पर उस पुल से बहुत खौफ आता है। ऐसा क्या है वहाँ? आप भी मेरी ये बात सुन सुनकर परेशान हो गए होंगे ना, पर मैं क्या करूँ, वहाँ कोई ऐसी पुरअसरारियत है जो मुझे अपनी जानिब खींचती भी है और खौफ भी दिलाती है। रोज की तरह आज भी मैंने एक बार फिर अपने अंदर छुपा कारसाज वाला खौफ मुनीर के सामने जाहिर किया। क्यों डरती हो तुम उस जगह से? मुझे तो कोई खास ऐसा कुछ लगता नहीं, वहाँ पर बहुत पुरसुकून जगह है। वहाँ कैसा डर भला? और ये तो अच्छा ही है कि तुम आज फिर वापसी पर मेरे साथ ही चलोगी। वैसे भी आज हमारी यहाँ आखिरी रात है, इसके बाद 14 फरवरी तक हम नहीं मिल सकेंगे और ना ही मिलन का सफर अब कर सकेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे बड़े दिल वाले हैं हमारे घर वाले, जिन्होंने हमें आज का आखिरी शो करने दिया, वरना शादी से कुछ दिन पहले तो किसी के घर वाले मंगनीशुदा जोड़ों को कभी मिलने ही नहीं देते। हमारे घर वालों को हम पर पूरा एतमाद है असल में, तभी तो हम आज यहाँ हैं। वैसे तुमने एक बात नोट की है तस्मिया? कौन सी बात? यही कि तुमने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहा। जब भी कहा सिर्फ यही कहा कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर कभी सीधे मुंह से तुमने इजहार मोहब्बत नहीं किया। उफ, मुनीर ने मुझसे कितना कठिन सवाल कर लिया था। मुझे आज तक हिम्मत ही ना हो सकी थी कि मैं मुंह के सामने उनको आई लव यू कह देती। मैं एक पल के लिए तो हवन्नक हो गई, फिर कहने लगी, हेडफोन्स लगा लीजिए मुनीर कानों में। पर मेरी बात का जवाब तो दो तस्मिया। लेकिन मैं हेडफोन्स लगा चुकी थी, इसलिए उनकी बातें सुनने से कासिर रही। और इस खूबसूरत गीत के इख्तिताम के साथ हम लिए चलते हैं आपको फिर से प्रोग्राम की जानिब।
और फिर प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुनीर ने बोलना शुरू किया। फेसबुक पर आप सबके कमेंट्स देखकर, आपके मैसेजेस के जरिए आपका तजस्सुस देखकर हमने ये तय कर लिया है कि आदियान और आयरा की इस गुफ्तगू के बाद हम डंके की चोट पर एक खुशखबरी का ऐलान जल्द ही करने जा रहे हैं, पर उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। और फिर वही बैकग्राउंड म्यूजिक, बारिश के कतरों की रिमझिम और मौसीकी एक बार फिर चला दी गई। आप तो बड़े बावरे साबित हुए आदियान साहब। मोहब्बत करने वालों का भला कोई एक दिन होता है? मोहब्बत अपने इजहार के होने के लिए 14 फरवरी जैसी तारीख का इंतजार नहीं करती। इजहार मोहब्बत तो किसी भी दिन, किसी भी लम्हे किया जा सकता है। फिर ये वो दिन इजहार मोहब्बत का दो मोहब्बत करने वालों के लिए 14 फरवरी का दिन बन जाता है। समझे आप? मेरे मुंह से निकले जुमले अब राइटर के लिखे जुमले ना थे। मुनीर भी ये जुमले सुनकर हक्का बक्का रह गए। अब क्या कहेंगे वो? अब मजा आएगा इनको तंग करने में। बहुत तंग कर लिया उन्होंने मुझे, पर अब मेरी बारी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा की तरह आज भी मुझे तुम्हारा इंतजार ही करना पड़ेगा। ये इंतजार सदियों जैसा क्यों होता है मेरे अल्लाह? ये जुमले भी उन्हीं के थे, किसी स्क्रिप्ट राइटर के न थे। क्योंकि ये इंतजार होता है और इंतजार तो करना पड़ता है। हम इंतजार करना कभी तर्क नहीं कर सकते, खास तौर पर किसी के इजहार मोहब्बत का। अब मेरी नजरें सिर्फ उन पर थीं और उनकी मुझ पर। हम एक दूसरे में खो चुके थे। अगर मैंने इंतजार मोहब्बत करना छोड़ दिया ना और इस दुनिया से तुम्हारा इजहार सुने बगैर चला गया तो बहुत रोगी तुम, समझी? उनकी आवाज में मोहब्बत थी और अल्फाज में धमकी। मैं रह ना पाई और कह बैठी, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे मुनीर। आई रियली लव यू, प्लीज ऐसा मत कहें। तमाम तर अल्फाज ऑन एयर जा चुके थे। तमाम सुनने वालों ने एक एक लफ्ज सुन लिया था। इजहार मोहब्बत डंके की चोट पर किया जा चुका था। मैं बिल्कुल साकित हो गई थी ये सोचने के बाद कि मेरे कहे तमाम अल्फाज ऑन एयर जा चुके हैं। मैं दम साधे अपनी कुर्सी पर जैसे ढह गई। मुनीर ने सामीन के लिए एक गीत चला दिया, फिर अपने हेडफोन्स रखकर कुर्सी पर अपने दोनों बाजुओं को सर के पीछे ले जाकर टेक लगाए मुझे मुस्कुराकर देखने लगे, जैसे उनका कोई अव्वलीन मकसद पूरा हो गया हो। आई लव यू टू। मुनीर मेरे कानों से हेडफोन्स हटाकर कहने लगे, आप बहुत बदतमीज हैं मुनीर, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। भला इस तरह करवाता है कोई किसी से इजहार मोहब्बत? बात मत करें आप मुझसे। मैं सर नीचे करके बैठ गई। तस्मिया, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इजहार भी होता है, और जहाँ इजहार ना हो वो मोहब्बत अधूरी रहती है, कुछ कमी सी रह जाती है उसमें। मैं तुम्हारे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मेरी होने वाली मिसेज मुनीर। मुझे पता था तुम कभी इजहार करने वाली नहीं हो, इसीलिए मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। वैसे आज तुमने मेरे यकीन को और पुख्ता कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उनकी ये बातें सुनकर मैं कुर्सी से फौरन उठ गई और उनके गले लग गई। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मुझे क्या हुआ था, बस उनके खोने का डर भी मुझे कब्र में उतार देता था। मुनीर, मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, आपको कसम है मेरी। मैं उनके गले पहली बार लगी थी और जब उन्होंने मुझे खुद से लगाया तो मैंने खुद को बहुत महफूज पाया। तुम्हारी कसम, तुम्हें कभी तन्हा नहीं करके जाऊंगा। वो मुझे स्टूडियो में गले लगाकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगे। वो गीत खत्म होने वाला है, हमें मिलन का सफर का इख्तिताम भी करना है। मैंने खुद को ना चाहते हुए भी उनसे दूर किया और अपनी कुर्सी पर बराजमान हो गई। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं मिलन का सफर में, आपको इंतजार करवाए बगैर। हम आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि मैं और तस्मिया फरवरी की 14 तारीख को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम शादी कर रहे हैं। मुनीर ने हमारी शादी का ऐलान बिला आखिर कर डाला। जी हाँ, और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज का शो हमारा आखिरी शो है। मिलन का सफर हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मुनीर की बातों को मैं आगे लेकर बढ़ी। और हाँ, ये बात कहना बचा होगा कि मिलन का सफर ने मुनीर और तस्मिया को एक करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार निभाया है। खास तौर पर इसमें जन्म लेने वाले दो अहम किरदार आदियान और आयरा ने, जो बिलाशुबा हम दोनों ही थे। ये हमारा भले आखिरी शो है, मगर हम नहीं तो हमारे बाद कोई और इस सफर को जरूर आपके लिए जारी रखेगा। आपको हमारे बाद कोई और आदियान और आयरा मिल जाएंगे जो कल को मिलन का सफर का ये सफर जारी रखेंगे, और ये सफर कभी खत्म ना होने पाएगा। मुनीर ने मुस्कुराते हुए मुझे बोलने का मौका दिया। दिलों की सरजमीन को तर होने के लिए किसी रिमझिम की जरूरत कहाँ होती है। इश्क जब दोनों सिमत अरूज पर हो तो ये आग का दरिया भी मोहब्बत की बरसात बनकर बरसने लगता है। ये थी मिलन का सफर की टैग लाइन, जो कभी तब्दील न की जा सकी, क्योंकि हमें ये लाइंस दोहराने की आदत सी हो गई थी। जाते हुए मैं इतना कहूँगी कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए आप सबकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिर हमने मिलन का सफर और आदियान और आयरा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज 14 फरवरी की रात थी, हमारी शादी की रात। मेरे हाथों पर उनके नाम की मेहंदी रची थी और मेरी धड़कनों पर उनके नाम की सांसें दम ले रही थीं।
نکاح کے 2 بولوں کے بعد میں آفیشلی تسمیہ منیر بن گئی تھی۔ رخصتی ہو چکی تھی اور اب ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، مگر آج ایک بار پھر مجھے اس خوفناک پل پر سفر کرنا پڑا، اپنی شادی والی رات کو بھی۔ پتہ نہیں یہ راستہ میری زندگی کا حصہ اب تک کیوں بنا رہا۔ ہم کارساز برج پر پہنچ چکے تھے، ٹریفک ذرا بھی جام نہیں تھی۔ ان دنوں شادیاں رات دیر تک ہوا کرتی تھیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، وہ میرا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے جبکہ میرے منہ پر پوری طرح گھونگھٹ تھا۔ اتنے میں سامنے سے ٹرک آ گیا جو رانگ وے پر چلا آ رہا تھا اور ہماری پھولوں سے سجی گاڑی اس سے جا ٹکرائی۔ گاڑی ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کارساز کے پل سے نیچے گر گئی، جہاں صرف ریل کی پٹڑی تھی اور کچی آبادی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھیں، دوائیوں کی بدبو، ECG مشین اور میرے ہاتھوں میں لگی ڈرپ۔ میں ہسپتال میں پڑی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی میرے دماغ میں کارساز روڈ کی دھندلی سی تصویر ابھر آئی۔ ہماری شادی کی رات تھی، میں گاڑی میں بیٹھی تھی اور انہوں نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں لگی ڈرپ نکال پھینکی اور پورے ہسپتال میں منیر منیر چلانے لگی۔ نرسیں مجھے پکڑنے لگیں پر میں حواس باختہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر اپنے اور منیر کے گھر والوں کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر ان کے پاس چلی گئی۔ میری جان، میری تسمیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری بچی کو بچا لیا۔ میری امی مجھے اپنے گلے سے لگا کر کہہ رہی تھی، منیر کہاں ہے؟ کہاں ہے میرے منیر؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ میرے منیر کہاں ہے؟ میں نے بہت بری طرح چلانا شروع کر دیا پر کسی نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ اتنے میں میرے سامنے سے ایک مردے کو لے جایا جا رہا تھا جس کے منہ کے اوپر چادر تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس چادر کو ہٹا دیا تو دیکھا کہ وہ مسکراتا ہوا چہرہ میرے منیر کا تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں تو اپنی شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ میری تو سانسیں بھی مجھ سے چھین لی گئی تھیں، کچھ نہیں بچا تھا میرے پاس۔ شادی کے بعد کے خواب جو ہم نے ساتھ دیکھے تھے، ہمارا ہنی مون، ہمارے بچے، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ بس زمین پھٹنے کی دیر تھی جس میں مجھے دفن ہو جانا تھا۔ اگلے روز لوگ مجھے دلاسے دے کر جانے لگے جبکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ ان کے دلاسے میرے لیے کچھ نہ کر پائیں گے۔ میری عدت کے دن شروع ہو گئے تھے جو جدائی کے دنوں سے کہیں زیادہ دردناک اور جان لیوا تھے۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی گئی۔ میں آج بھی اپنے سسرال میں موجود ہوں۔ رات کے 1 بجے جب سب سو گئے تھے تب میری نند نے میرے کہنے پر میری مدد کی اور چوری چھپے اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ ملن کا سفر، اسٹوڈیو، مائک، ہیڈ فونز، منیر کی کرسی۔ بقول مینیجر صاحب، ہمارے جانے کے بعد کوئی بھی ملن کا سفر اور اس اسٹوڈیو میں جگہ نہ لے سکے گا۔ مجھے اب بھی اس اسٹوڈیو کے چپے چپے سے منیر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کا میری جانب دیکھنا، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے اپنے گلے سے لگانا۔ شاید اللہ جانتا تھا کہ منیر مجھ سے ملن سے پہلے ہی جدا ہو جائیں گے، اس لیے شادی سے پہلے مجھے ان کو محسوس کروا دیا۔ میں بہت بری طرح رو دیتی اگر تھوڑی دیر اور بھی اس اسٹوڈیو میں رہتی، اس لیے میں وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نے مینیجر صاحب اور بقیہ تمام لوگوں سے پردہ کیا ہوا تھا۔ ایک بار پھر زندگی مجھے اس راستے پر لے چلی جہاں سے مجھے بہت خوف آتا تھا اور بجا آتا تھا۔ اس راستے نے مجھے منیر سے جدا کیا، ہمارے ملن کے سفر میں رکاوٹ بنا۔ اس راستے کے لیے میں جتنی بد دعائیں کروں کم ہے۔ اب میں پل کی اس جگہ پر آ گئی تھی جہاں سے ہماری گاڑی نیچے گری تھی۔ پہلے تو میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد پل کے نیچے اتر کر اس جگہ چل پڑی جہاں ہماری گاڑی گری تھی۔ اس جگہ سے مجھے اتنی نفرت تھی، آج میں اس جگہ کے دل میں کھڑی تھی، منحوس جگہ۔ اس حادثے کو صرف ایک ہی دن گزرا تھا، اس لیے ہماری گاڑی بھی وہاں ابھی تک اٹھائی نہ گئی تھی۔ میں نے اظہار محبت کر تو دیا تھا منیر، پھر آپ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ جھوٹے ہیں آپ، دھوکے باز ہیں آپ، میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی آپ نے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، پر ایسا تو تب ہوگا نا جب میں زندہ رہوں گی۔ میں بھی خود کو مار دوں گی، نہیں رہنا مجھے آپ کے بغیر اس دنیا میں۔ یہ ملن کا سفر ہے جو صرف سانس کا کام نہیں کرتا، سانسیں تو مرنے کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ روح کا کام کرتا ہے، احساس کا کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے چاہنے والے ہم سے بچھڑ بھی جائیں تو ان کی محبت بھری آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ یہ الفاظ تو منیر کے تھے، مجھے تو یہ الفاظ یاد بھی نہیں، پھر یہ مجھے سنائی کیوں دے رہے تھے؟ میں نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں میرا خیال تھا کہ حقیقت، پر منیر مجھے پیچھے سے میرے پاس آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہی شادی والی شیروانی پہن کر میرے پاس آ رہے تھے۔ تم محبت کرتی ہو نا مجھ سے، مجھے اپنانا چاہتی ہو نا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا؟ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھنے لگے۔ آپ زندہ ہیں نا منیر؟ چلیں میرے ساتھ، گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر۔ ان کو دیکھ کر تو میرے جیسے مردہ جسم میں جان آ گئی اور میں ان کے گلے لگ گئی، ٹھیک اسی طرح جس طرح ملن کے سفر کے آخری دن لگ گئی تھی۔ مگر یہ کیا ہوا؟ ان کے گلے لگنے کے چکر میں تو خود اپنے آپ کو ہی چھو گئی۔
میں واپس نہیں جا سکتا تسمیہ، تمہیں صرف یہاں دلاسا دینے آیا ہوں۔ تمہیں بس میرے لیے 2 کام کرنا ہے، اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو میرے لیے 2 قربانیاں دینا۔ تم کبھی خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، نہ ہی کبھی مرنے کی بد دعا کرو گی، اور دوسرا کام تو تم ویسے بھی نہیں کرو گی۔ تم کبھی دوسری شادی نہ کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گا اس دنیا میں۔ ان کے یہ آخری کلمات سنتے ہی جیسے وہ وہاں سے غائب ہو گئے، یا پتہ نہیں میں اپنے خیالوں سے واپس نکل آئی، پر میں نے وہاں ان کو دیکھا، ان کو محسوس کیا اور ان کی باتیں سنی۔ ان کی وہ ایک آخری ملاقات اور ان کی باتیں ہی مجھے ملن کی امید دے گئیں، جینے کا سہارا دے گئیں۔ آج میں 42 سالہ تسمیہ ہوں، جس کی دنیا بھر نے شادی کروانا چاہی، پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ اگر میں ہوں تو صرف منیر کی، میں صرف انہی کی بیوہ بن کر اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے صرف اپنی موت کا انتظار ہے، جو اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے، وہ جب چاہے دے گا، تبھی ہمارا یہ ملن کا سفر کامل ہو جائے گا اور ہماری محبت کی ادھوری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ ہم ایک ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔